بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In mahuli niya mga palangungan ko agama Islam, was din ha pagsanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mawaya ako dumihil kakuran kaniyo dahil na hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam روى أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء إلى آخر الحديث. Launhi Abu Darda sawunal to din siya diungog niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman isiyo ingi mua limawag dan yaltamisu fihi ilman karna sin pagtuntutan ilmu sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya indan harap matupasulga inyari kakuran na ini katu taniw insyaallah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sabunal to in mga malaikat sin Allah tantu hibutang niya in pikpik niya ridan li talibil ilm. Maita niya hibutang in pikpik niya yaon ridan li talibil ilm sebab subaya niya hatau manununtut ilmu. Wa inna talibil ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard. Sabunal tuud intau manuntut ilmu yastaghfiru lahu man fis samai wal ard, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala kaniya man fis samai wal ard, isiyo na indin hataas langit ibal sin ginlupaan. Katoy ni kuno. Yan kakuran na yan mga umat al-Islam. Di pa mamarahi. Sabot sin hadis, hatta al-haytan fil ma, sambil in dakula hadarat mangayo ra kaampunan patao amu in masub manuntut ilmu. Patao amu in masub manuntut ilmu. Nah, dengan sabi ito mga katotay manguran ko agama Islam, kumawa kita ni pengajian, biya sinasabot ko ha posin ako, amuna ini kalabyan sin puasa. Bukod dato katan kalabyan si puasa, sumagawa dain ha mga kalabyan sin puasa, puasa. Kawaunta din ha baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kitab yusal ko muna in ahkamus siyam wal qiyam wal i'tikaf wa zakatil fitr li fadilati Sheikh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair din mga kibarul ulama sin ini Saudi. Hadi ta pa mabasa in hambok hadith amuin pangawaan ta sin mga ini paida sin puasa. Hati yun tanaa bang uno in hatiyan sin as-siyam, uno in hatiyan sin puasa.
Uno inhatian sin puasa. Arakala aun den kato taniyo na amuring kay ngatan niya na sin puasa. Tini puasa. Bihan. At tinatumangka kau dain ha ini adik pa sumadlupin matasuka. Sabil na sadya ini sumadlupin matasuka. Uno inhatian sin as-siyam sin puasa. Habay ta sin kitab ini ta'rifus siyam inhatian sin as-siyam sin puasa. مصدر صام يصوم صوما وصياما والصيام في اللغة الإمساك artinya inhatian sin as-siyam sin puasa siya na in paguno al-imsak pag taga tawa pagbin at tawa ka pagtinggal. Laung hi nasabot pa hi qala Abu Ubaidah laung niya kabtangan niya kullu mumsikin an ta'amin aw kalamin aw sayrin fahuwa saim. Ingkatan sin tuminggal atawa ingkatan maninggali an kalamin dainha an ta'amin dainha pagkaon aw kalamin atawa kabtangan aw sayrin atawa kapagpanaw fahuwa saim matawag siya puasa banghabahasa tini matawag siya puasa. Law mo di ako mabaya kumaunadlaw ini karena supaya ini kumayog ako matawag ka puasa bangha ini bahasa. Di kau manaw di kau gumawa dain habay mo matawag da ka puasa bangha bahasa matawag kau puasa bang siya bahasa. Fa kullu imsakin an shay fi lughati al-arab yusamma siyaman. Kataan si manininggali sin uno fi lughati al-arab bahasa Arab yusamma siyaman matawag siya puasa. Namari kita fasara wa huwa fi syar'i al-imsaku 'anil mufattirat min aklin wa syurbin wa jima'in bi niyyati at-taqarrub ila Allah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nadihati unta atawa kahatian tana in puasa banghasara siya na in uno al-imsaku 'anil mufattirat siya na in pagtinggal anil mufattirat dain ha mga makababatal. Ano naman yan? Min aklin dain ha pagkaon wa syurbin iban pag-inom wa jima'in iban sin pagsuok paasawa biniyati taqarrubi ila Allah. Inniyatta hangkan kita di mabaya kumaon hangkan kita di mabaya minum hangkan kita di mabaya sumuok paasawa biniyati taqarrubi ila Allah hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin waktu niya min tulu'il fajri ila ghurubis syams dain hakagwa sin fajar yaun sambil na sadya lumugom in matasuka. Amin atian sin ini puasa bang hasara. Na falau amsaka 'anil mufattirat min tulu'i syamsi ila ghurubiha min ajli al-himya aw li gharadin akhar ghayra at-taqarrub ila Allah bis-siyam kana sa'iman lughatan lakinnahu laysa sa'iman syar'an wa la yu'jaru 'ala mithli hadha as-siyam. Nasabot sing kitab ini isiyo-siyo intimangka timinggal din ha mga makapapatal dain naman ha kasilaksin sugayaon sambil na sadya limo gumin suga min ajli al-himya hakarna sin himya in himya ini in maksud niya ini layuan mo inim pagkaon atawa kapag inom talaban li khiffatil wazni aw ghairihi hakarna supaya gumaan inbaran mo tini mabaya ko kumayog aw li gharadin akhar atawa kaduga ing pading hayat to ghayra taqarrubi ila Allah hakarna niya bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala
kana sa'iman lughatan, matawag da siya puasa bangha lughah, lakinnahu laysa sa'iman syar'an, sumagawa di siya matawag tao nagpupuasa bangha sara, amuin niat niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala yu'jaru ala mithli hadha siyam, iban wayruun pahala makawa niya, wayruun makawa ini pahala. Tinggalan mo impagkaon in pag-inom, tinggalan mo impagkaon iban sin pag-inom hakarna supaya kau ini kumayog, supaya lumingkat imbaran mo bihan bukun niat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inya to mga tuhan mga rayang di siya matawag puasa bangha sara, sumagawa bangha aluga, matawag siya puasa sarta wayruun makawa ini darajat tawaka pahala. Na mari na kita pa mawdu' sing kita amunain fadlus siyam. Tinya di tara makawa ini katan karena na subay biya mga opo-opo unta sadyain ini muhadara sing kita niyo. Kumawa kita ambok hadis ang patahigwain mga kalabyan sin puasa. Nasabut kitab ini thabata fi sunnati min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu 'amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin qala Allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة. Mungkin pengajian tak kita din mga kalabyan sin ini puasa di hambok hadis ini. Nasabut hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan ini Hurairah kiridaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala qala inaginya sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, diungog kulong niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda kullu amal ibni adam yudha'af, in katan sin hinang sin anak apo Adam yudha'af, atinya lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin amal ibadat sin anak apo Adam lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pahala niya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Na inambok pahala yaon, ambok pahala lipatun siya magpila maghangpo ila 700 dhifin, sambil pitong gatos lipat. Yan din mga ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat pa mga ipon niya. Yan, lipat mang lipat. Qala Allah ta'ala, na uninagay sin Allah subhanahu wa ta'ala illa as-sawm fa innahu li, illa as-sawm fa innahu li, yarin panagnaan ini kalabyan sin puasa. Panagnaan kalabyan sin puasa na sabot sin hadis ini illa as-sawm fa innahu li. Paggalaw niya ini amal ibadat sin anak apo Adam, lipat mang lipat matupa hangpo kalipat sambil pa 700 lipat na in Allah subhanahu wa ta'ala uninagin niya hadith ini illa as-sawm fa innahu li, bukpa idda na ini at ini buat malengkan in hambuk ibadat amuna in puasa fa innahu li, aku in magdihil karayawan kaniya. Allah subhanahu wa ta'ala in nagtanggung jawab puasa yan. Katan ibadat aun tupungan niya, aun tuod tartanto dirihilan pahala
sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa as-sawm fa innahu li. Wat malingkan in puasa, syuku sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li. Kaku in puasa yan. Adafa Allah jalla wa ala as-sawma ilay. Wa hiya idafatu tashrif. Siyandig sin Allah subhanahu wa ta'ala. In puasa yaun maun kaniya, idafatu tashrif. Panglaggo isin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapuasa yaun. Panglaggo isin Allah subhanahu wa ta'ala sin puasa yaun. Karena mga tuan mga rayang, in puasa ini sirrun bainal abdi wa rabbi. Amo inin ibadat nakatatapok. Di siya kasuran sin riya, di siya kasuran sin syirik. Nasabot sin Sheikh Shalih Al-Fawzan dan mga kibarul ulama sin Saudi. Long niya, anna as-sawma la yadkhuluhu syirkun bi khilafi sa'iril a'mali fa innal musyrikin yuqaddimunaha li ma'budatihim kadh-dhabhi wan-nadhri wa ghairi dhalik min anwa'il ibadah. وكذلك الدعاء والخوف والرجاء فإن كثيرا من المشركين يتقربون إلى الأصنام ومعبوداتهم بهذه الأشياء بخلاف الصوم فما ذكر أن المشركين كانوا يصومون لأوثانهم ولمعبوداتهم فالصوم إنما هو خاص لله عز وجل. لون سين صالح الفوزان حفظه الله إن puasa لا يدخل الشرك. Di siya kasuran sin syirik. Di siya kasuran sin syirik. Adapun in kaibanan, biasin mga sambahayang ini, biasin mga pagduaa ini, pagtawakkal, pagtungga, pagsumbahi, iban pagwat-wat. Fa inna kathiran minal musyrikin, sebenarnya to din kamatauran din hamanga magsisyirik, yataqarrabuna ilal asnam. Magpatisuok tod sila pa pa piyagtuhanan nila yaon, wa ma'budatihim bihadil asya. Bihan bikhilafis saum, bat baling kanin puasa na fama dhukira anal musyrikin wayruun nasabbot sabunal to in mga sila magsisyirik amo in lawakan nila limbang in Allah subhanahu wa ta'ala dain hapag ibadatan kanu yasumuna li awthanihim. Sabunal to di mga musyrik wala nasabbot in kaonan nila magpuasa sila pa Tuhan nila atau pamanga kabatu-batuhan niyaon, wayroon na sabot. Wayroon na yun si mga musyrikun, simbiyat to. Pasawmu innama huwa khasun lillah. Sa inpo asay ni, tartan tutuod siya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kanda siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa as-sawm fa innahu li. Suko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in dumihil karayawan paambok ipon nagpuasa habulan Ramadan bihan sarta sirun bainal abdi wa rabbi tina ibadat nakatatapok ini wayroon makaingat mayta famal ladhi yamna'u as-sa'ima min an yadkhula ghurfatahu wa yughliqa ala nafsihi wa yatanawala ka'san min al-ma' isin manglangka tu taniyo isim manglangka tu taniyo bang kita sumud pa bilik sing kita niyo tambulunta mag-isa-isa kita sarta ang pagkita minom isim manglangka tu taniyo wayroon sumakawa lakin al-muraqabata allati tuntiju 'an as-siyami tamna'uhu min dhalik daing hasabab sin ka ikhlas sing kita niyo hawakto kita namu asa bulan Ramadan atanda sin ka ikhlas na to pa Allah subhanahu wa ta'ala di tamahinang inminom kita. Di tamahinang inminom kita mag-isa-isa. Di wahiyat taqwa. Kabuka ata pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naun natin sin puasa. Panagnaan nasabot ta. Pagtinggal, dahin hamanga makapabatal. Biasin pagkaon, pag-inom, iwan sin pagsuok. Ini pa asawa. Dahin ha kawa sin matasuka sambil sadya lumugom. Bihan. Inya to din hasabab sin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga beriman na mamaratsyaya pa Allah, kutiba alaikumus siyam, fiyardu nasin Allah doon kanyo in pagpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, biya sin kafardo ha mga sila nakauna din kanyo, la'allakum tattaqun. Murah-murahan ini magmabuga kamu pa Allah. Tinya makahinang kamu wiqaya, shield, tampan, bihan. Na ikarwa den hakalabyan sin puasa, nasabot sin ini hadith, amuna in wa ana ajzi bihi. Artinya paggasyo ko sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasa illa as-sawm fa innahu li, buat balingkan in puasa fa innahu likaku wa ana ajzi bihi, aku in dumihil kaniya, langsung Allah subhanahu wa ta'ala, aku in tumungbas kaniya. Ikarwa na ini faida sin puasa nasabot hadis na langsung kita bini jazaun la yuhad. In makna sin wa ana ajzi bihi, langsung Allah subhanahu wa ta'ala, aku in tumungbas hatao magpupuasa, jaza la yuhad, tungbas wayruun had niya, wayruun tubtuban niya. Fala yadkhulu fit tad'if al-madhkur bi 700 dhifin. Wala nakasud in pagtungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala hatao magpupuasa ini. Nakasud, wala siya nakasud pauno papitong gatus lipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya nakasud. Tartanto ini atau magpupuasa, di takaingatan bang pilain iril sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katoy kuno di na mga paidda sin puasa. Walaysa li ahadin fihi syarikah. Tinawayroon makalamod, minsan hang sulag uno minsan hisyo, wayroon makalamod, minsan malaikat, wayroon makalamod bang tungod sin pagpuasa, amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau magpupuasa, wayroon makalamod. Allah isa-isa niya rain dumihil pahambuk tao nagpuasa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala jam'un min ahli al-ilm, sambil nasabot sin mga kaibanan, mga ulama, innahu la tadkhuluhu al-muqassah allati dalla 'alayha hadithul muflis alladhi ta'adda sharruhu wa dararuhu ila an-nas fayakhudhuna min hasanatihi. In hadith ini wala nakasud dain diin pagtawagon al-muqassah, amuin pagkisas ha adlaw akhirat. Wala nakalamod din dii. Aun ambo kadiseto kay ngatan niura amuin aun hambok tao dumatong siya pa adlaw akhirat, pa adlaw kiyamat. Na nagdara siya sinuno siniibadat niya. Ingkiyaunan sinambok tao ini ninang niya dunya, nakasampak siya pagkahiniya. Siyampak niya in pagkahiniya, siyuntok niya in pagkahiniya, limot niya in pagkahiniya, kiyaun niya in alta sintay mangud niya. Haadlaw akhirat bang siya dumatong, in katan sin kialaugan niya, sumukot yatukan niya kanya, sumukot yatu matukan niya. Ya Allah, biyagan niya ako. Ya Allah, siyuntok niya ako. Ya Allah, kiyaun niya inalta ko. Bukon kan niya. Na mauning kisas. Na unin nangon sintao ini, amoy na kay ng dosa, ipamayad niya in karayawan niya, matupa tao, kialaugan niya. Ipamayad niya. Nabang sa upama maubos na, bang maubos na in karayawan niya yaon, wayro na nakapin, sambil in kialaugan niyon masi pasimusukot kaniya. Unin ni nangon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawaon in ini
kangian sinta o kalaukan niya ang pahibutang matukan niya sambil siya pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala panarka wal iyadu billah. Yan pagkisas adlaw akhirat na sumagawa inta o nagpupuasa insya Allah dumatong siya adlaw akhirat di makawa in pahala niya pahala sin puasa niya hawak to siya dunya muna in Ramadan. La tadukul muqassa. Di wayroon at di siya kasudan sin pagkisas. Di inyari tartanto Allah subhanahu wa ta'ala. Di rihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katoy niyo kuno yan. Then mga kalabyan na sin uno sin puasa. Na ini kato din mga kalabyan niya, kalabyan sin puasa. Nasa buta hadis, laong niya, Lis-saimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ikatuna kita. Nasabot hadis ini din ang mga kalabyan niya aun dua kakuyakan sintao nagpupuasa. Kakuyakan dunyawiya wa ukhrawiya. Panagnaan kakuyakan sinhambok tao magpupuasa. Kakuyakan diha dunya. Kakuyakan diha dunya wa ukhrawiya iban kakuyagan dito adlaw akhirat. Lis-saimi farhatun 'inda fitrihi. In panagnaan kakuyagan sintao nagpupuasa bulan Ramadan 'inda fitrihi, farhatun 'inda fitrihi, kakuyagan hawak tu siya muka na. Tinibang siya ini hawak tu magbuka. Wa kullu sa'imin yudriku farhatad dunyawiyya binafsihi. Gataan sintao bang siya puasara kawakan niya inuno in kakuyakan ini hawak to siya magbuka. Hawak to sumadlop na insuga. May takaw di kuyakan. May takaw di kuyakan yaon na in pagkaon, yaon na in pag-inom, kaubatan mo na in uhaw mo, in hapdi mo. Makakuyag. May takaw di kuyakan. Idha hana adhan al-maghrib, awakto dumatong na in bang maghrib. Kuyakan ni in tao kailo. Tao nagpupuasa. Na bang sadya walaula hadan nas, bang sadya mo kun habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat al-Islam, mga katotay manguran ko agama Islam. Di sa ini kakuyag sing kita niyo. Pula-pula mo tao ini nagpupuasa, kuyagan siya bang siya ini magbuka na. Wala niya kiingatan bang siya muka na yaon makaig na siya nga ibadat. Ita siya kukan. Makaig na siya dahil na ibadat. May ta. Haantara sinpuasa yaon ibadat sa janinang niya yaon ibadat. Hakangwa si mata suka, sambil na sa jalumogom, ibadat. Along siya ibadat, along puasa, along pagtangka. Liyayuan na yung pagkaon, yung pag-inom. Tinggalan na din mga yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piwasaan niya, in mata niya, in simud niya, in tainga niya, in lima niya, in sikin niya. Along ibadat niyang kataan, ang pahala niya. Nabang sadya bukon habay ta sin Rasulullah sallam, subay kita di magmakuyag. Sabab, in pagpuasa, in kakuyagan, hawak to pagbuka, gumawa kita din ibadat. Sin makuyag simbihan, kantang. Halom ko ibadat, pagus gumawa ko din nga ibadat, katoy kuno. Nabang sadyay ni biasin sambat ko, bang sadyay ni bukon, baita sin Rasul, di kita manjari magkugkuyag. Sabab mayta, sabab inyaon, bang ko makabuka na, gimawa na ko din na ibadat sin puasa. Sumakawa, mga katotay manguran ko agama Islam, in pagbahasaon din kakuyakan, farhun bistikmali hadhihi al-ibadah. At iniangkan kita kimuyag, atawa intaon nagpupuasa, makuyag siya, hawak to siya muka, hawak to sumadlop imatasuga, akarna na complete niya, napajukup niya in parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Napajukup niya in puasa. At ini nakapas siya. Kaya tangkaan niya in yadlawan simbulan Ramadan niya wala siya nakabuka. Wala siya nakahinang dusa. Napajukup niya in pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ambok nakakuyagan mga umat al-Islam. Kakuyangan dunya. Inyan kakuyagan dunya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. In kakuyagan ikarwa, kakuyagan akhirat, amuin maranya na mag-alop in Tuhan niya Rabbul Alamin. Sa laggo-laggo kakuyagan, hamanga sila tao nagpupuasa, bariman pa Allah, in mara nila, magbak in Tuhan nila. Tiap-tiap waktu, simusujud sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Susumba nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw akhirat mga Tuhan mga rayang, ipagbak nila na in Tuhan nila Rabbul Alamin. Ipagbak nila na in Tuhan nila Rabbul Alamin. Hawakto kakitaan nila na insyadda sin Allah subhanahu wa ta'ala hata magpupuasa. Insyadda sin Allah subhanahu wa ta'ala hata magpupuasa. Wa fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-saimun. Baita sin hadis. Syadda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halam sin sulga sin Allah. Na yung sulga, nasabot sa hadis Quds, ini siyadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Siyadya hamanga sila bariman pa Allah. Wala kita sin mata, wala padiungog sin tainga, wala panaangan-angan sin pangatayan. Insyadda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mga sila beriman. Amin si mambag hapanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala na sabot takain na yaw na ayat sin Allah, ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu mga beriman, kutiba alaikumus siyam pyardo. Doon kanyo in pagpuasa. Siyambag si mga beriman in pagpuasa, namuasa sila. Nabukuni sa pagdatong simbulan Ramadan, gumawa na in sakit sing kita niyo. Hawala pa in bulan Ramadan, balog-ballogan kita niyo. Way roon sakit sing kita niyo. Sumagawa, pagdatong si bulan Ramadan, doon na in masakitin ipon, masakit in tiyan, masakit in in way roon sakit, aun na mga sakit. Nabukon. Ibadat, kakunan ta adlaw akhirat mga umat Islam. Na insyadda sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa fil jannati bab. Alam sin sulga, aun hambuk lawang. Syadda sin Allah, pamanga sila, bariman, ini si mambag, panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapagpuasa. Ingan sinambuk lawang niya una sulga, ar-rayyan. Ingan niya, ar-rayyan. Sambil mga bangsa tapyag ngan nila na in ar-rayyan. Ngan sin lawang sin sulga. Pamanga sila tao nagpupuasa. La yadkhulu minhu illa as-saimun. Wayruun makasud. Maun papagtawagon lawang ar-rayyan halam sin sulga. Illa as-saimun. Buat malingkan hata usadja namu asa habulan sin Ramadan. Habulan sin Ramadan. Di pamamarahi magpakita pa in Allah subhanahu wa ta'ala kanila hawayrun hijab. Sa laggo nikmat, pataubar iman in kakitaan niya na in Tuhan niya adlaw akhirat, wayroon lampik, wayroon uno-uno. Alhamdulillah, ikatuna, ini kalabyan. Na ini kaupat, mga tuan mga rayang, ini kaupat din mga kalabyan, sin puasa, nasabot sin hadis, wala khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Ikaupat kalabyan sin puasa,
al-khuluf ar-ra'iha allati takhruju min jawfi as-sa'im allati sababuha faraghul ma'idah min at-ta'am wa hiya 'inda nas kariha. In wala khulufu famis sa'im, siapaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in bahu sin simod sin tao nagpupuasa. In bahu sin simod sin tao nagpupuasa bulan Ramadan, in siya ini mabahu siya lando hapag kahiniya. Amo yan bunal niya. In tao na mamuasa timatangka sin yadlawan sin Ramadan niya wayroon na sumud palam sin tiyan niya. Wayroon na sumud palam sin tiyan niya, misan tubig, misan pagkaon. Na maghangso yato gumawa in bahu sin halaw sin tiyan niya. Gumawa. Inya tumabaho hapag kahinya. Nayari imbayta sin Rasul. In Rasul la yantiku anil hawa. Di siya magbisara hawa nafsu na di. In Rasul di siya magbisara bang hawa nafsu niya. Inyan bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabunnalan na paggain bahu sin simod sin tao nagpupuasa, mabahu siya lando papagkahiniya. Bayta sin Rasul, atyabu indallahi min rihil misk. Labi mahamut in bahu sin simod sin tao nagpupuasa bulan Ramadan. Labi in hamut niya min rihil misk, dain hamut sin lana kasturi. May pagbaason lang kasturi. Lana mahamut pa din nga lana kasturi. Yato pahadarat sin Allah. Sa mga manusi mabaho. Waktu din na mga ako sukon sin bagay mo, long niya ako magsukan niya, mabaho sa simod niya. Sa iyo na ko masusa. Na ko magtali sin bihat to. Intalion mo, ing kita ini, asusungon, suknaan ta iban di suknaan, mapatayra kita. Ipagbakta in adlaw akhirat. Na yung taon nagpupuasa, insya Allah, adlaw akhirat, mahamut in simud niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Then mga kalabyan sin puasa yan. Wala kita piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita piyasaran niya. Na in kay napusan mga umat al-Islam, nasabot hadis, then mga kalabyan sin puasa, as-sawmu wiqayatun minal ma'asi. Na mo na yari. Amo na ining pagbasa ho na parman sin Allah. Amin nabasa ta ayat ka inayaw niya, ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Muasa kita supaya na bangman kita ini maawon in kabuka tapa Allah. Taqwa. Maawon in wiqaya, shield, tampan. Shield day na uno, tampan day na uno. Muna tampan day na azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tampan day na azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain habung sinia. Tampan dain hamaksiyat pa Allah. Hawak to Ramadan, bang kita po asa, karuna sin Allah, di kita makasok pa uno, hiharam sin Allah. Tampan, may nang tampan in po asa. May nang siya shield. Di ka makasuok pa maksiyat pa Allah. Di ka makapaglimot. Di ka makapagjingki. Ini halam ayad sadya kaw. In simod mo halam ayad, may ta. Lo marakala mamisara ako. Malawa impahala. Sa bukon katan ini tao na mumuasa, aun pahala niya. Aun waktu, in tao na mumuasa siya yadlawan simbulan Ramadan, wayroon pahala simpuasan niya. May tao wayroon pahala simpuasan niya. Na parahal, wayroon di sab siya kimaon, wayroon di sab siya minom. Sab may ta na bang bulan Ramadan tuan lando in height sin simud niya papagkahin niya Muslim. Yaon na in tumbi, yaon na in limot, yaon na in bisaral lawglama. Katoy kuno. Impanghati tayo ni, impuasa, di kita magkaon, di kita mag-inom bukon. Impuasa,
Di mamarahi, tumubtub na sadya doon mo, di ako kumaon, di ako minom, di ako sumupaasawa ko bang kau taka-asawa. Bukun. In mata mo, suway mo po asahon. In simod mo, suway mo po asahon. In tainga mo, suway mo po asahon. In lima mo, in siki mo. Katan ginhawabaran, suway mo po asahon, hayad lawan sin bulan Ramadan. Asaw mo, wiqayatun minal maasi. In puasa, wiqayatun minal maasi. May nang siya tampan. Pamaksiat. May nang siya tampan. Pamaksiat. Kada siya butsin Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tatakun. Bangman kamulong niya, magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makainang kamo, ini wiqaya, tampan, hawak to sin bulan Ramadan. Sambil bukun bulan Ramadan. So may pataptapon tain, ini wiqaya sin kita niyo, amuna in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, na murah-murahan amurat tuin may mga ikatukbal sin kami, din mga kalabyan sin puasa, na actually matod pa sa ini. Sumakawa na kalau on the waktu, continue untaman demikian ini konsum yaun insyaallah subhanahu wa ta'ala pitsa kauhaan tagto na kalau magkita na kita niyo bulan insyaallah subhanahu wa ta'ala mo in ka declare sin mufti sin kita niyo mo in ka declare sin mufti sin kita niyo pitsa kauhaan tag to pitsa kauhaan tagto in pagkita sin bulan. Pitsa kauhaan tagto. Nabukon na kita ini dumungog si mga suy-suy si mga tao biyaon. Way pa bulan Ramadan ya tunain suy-suy sin sila. Long niya may tatlong niya siyambian long niya, may tatlong niya 22, ay may tatlong niya 22 long niya, may tatlong niya 23, bukulong niya 22. Ay nako magdungog si mga biyan parkala yan. Kalamun nas la yantahi ila yaumil qiyamah. In kabtangan imbis sarasin tao, di maubos sambil na sadya indatungan kita sin kiamat. Di. Bihan, pasari na maun. Bihan. Mal ka, makad kita ha mga kamatauran. Yan ni mga ulama sin kita niyo, yan ni mufti sin kita niyo. Bihan. Na dengan sabiat to mga umat Islam patubtubon ko in muhadara sin kita niyo ha adlaw ini murah-murahan mangmayan kita piabot sin Allah subhanahu wa ta'ala pa bulan mahamulya bulan Ramadan iwan bangmayan ini sialamat kita sin Allah subhanahu wa ta'ala din sakit ini munen coronavirus ini mun amun najulja na intiling kala alam demikian ini ampunan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.